এইখন অসমতে সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা। ৫ লাখ টকাত নিজৰ গৰ্ভৱতী পত্নীক বিক্ৰী কৰিলে চাৰ্মিয়ে। হাজোৰ নুৰ ইছলামে নিজৰ গৰ্ভৱতী পত্নীক নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰি উত্তৰ প্ৰদেশত বিক্ৰী কৰি এৰি থৈ গৈছিল। পিছত পত্নীয়ে সকলোখিনি কথা গম পাইছিল আৰু পত্নী কোনোমতে পলাই আহি এই কথা হাজো থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল। পত্নী এজাহাৰ ভিত্তিত সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰা হৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত পত্নীয়ে কি ক'লে শুনো আহক। साथ ब्याह हो गया। बाद में गुवाहाटी मेरे को काम कराने के लिए लो गया। 4 महीना काम कर दिया। पास से मेरे को ये बादशाह टावर है। बाद में मेरे को उत्तर प्रदेश मेरे को भेज दिया। मेरा मम्मी पापा ख़त्म हो गया। बाद में मेरे को पता चल गया। बोलती है भैया पैसा कितने लो गया। बोलती है तेरे को जाने के लिए नहीं दूँगी। क्यों? बोलती है तेरे को मम्मा को लड़का नूर इस्लाम मम्मा को लड़का बता दिया जे नूर इस्लाम 5 लाख रुपया भेज दिया तेरे को। ये कारण मैं 30 तारीख भाग गया।